se namestim ja nekako. Valjda je ovako dobro. Valjda se čuje i šta sve treba. E sad, ne znam kako se čuje ovaj ventilator. Aj kad se priključi par ljudi pa ću pitati. Reći ćete mi samo kako se čujem i da li se vidim kako treba, ali pogotovo me interesuje zvuk, zato što sam pustio ventilator u pozadini, jako je vruće, a i možda se bude čula muzika neka napolju, zato što je Nušić jada danas ovdje u Ivanjici, pa zbog toga. Kaže, čuje se, Sanja, zdravo. Jasmina kaže, čuje se ventilator, ali se čuješ i ti. Čuje se i vidi se, dobro večer, dobro. Ako se jako čuje ventilator, mogu ja ga smanjim za jedinicu. Tako da to kad završimo krećemo live, u stvari to neka bude početak. Također zdravo ovi do sad koji ste došli, još malo pa krenu, za minut jedno ćemo krenuti. Dok dođe malo ljudi. Joj. Hoćete jednu meditaciju do tad. Meditacija se zove 1 sekund. Ne radite apsolutno ništa i slušate samo šta se dešava oko vas. I to je to. Ok. Sad ćemo da vidimo. Podesimo ovdje neke stvarčice. Naravno. Kad bude 13 krećemo. Malo sam danas ranije rekao da će biti live oko 7, doduše opet sam zakasio, sad je 7 i 10, ne vredi, to je tako jednostavno. Pa zato što znam da će kasnije biti muzike ovdje, danas mi se pravio live, tako da ajde da malo napravimo to, da izbalansiramo. Dobro, ok, prešlo je 13. Dobro večer ljudi, kako ste, šta ima, šta se radi? Ili bolje da kažem kako se osjećate. Ovo je još jedan live za grupu Kospići čovek. Ja sam vaš domaćin večeras, Božidar. Večeras ćemo pričati o nama interesantnim temama. Prva tema će večeras biti jedno iskustvo koje sam doživio jutros, tako da kažem ovdje. U stvari ko zna kad sam ga doživio, ali jutro se manifestovalo ovdje u fizičkom, sam se setio toga. Pa sam mislio da vam ispričam to iz prostorog razloga zato što mi je zanimljivo. Nema nikakve pouke velike, niti nekih otkrića, niti ne znam nija čega, makar da ih ja vidim nema. A usput ćemo da pričamo malo i o drugim temama koje sam primetio da ima u komentarima koje su jako dobre. Tako dalje, što ne, malo danas da se družimo. Ajde, dobro. Znači, ja pročitam komentare, da se pozdravimo, pa da krenemo polako. Znači, Sanja Đokić šalje 3 srca. Sanče. Jasmina kaže, čuje se ventilator, ali čuješ se i ti. Dobro, hvala Jasmina. To sam pitao, da li kako se čujem i šta god. Da li je to okej. Miloš Monče kaže, čuje se i vidi se, dobro večer. Hvala. Iva kaže, pozdrav, zagrlje, voli. Ljubinka šalje srce. Dobro. Ok, znači za sad smo ok. Ako nekom bude smetalo, vi recite. Što ne znači da ću ja smanjiti onaj ventilator, ali postoji velika vjerojatnoća da hoće ako neko kaže. Dobro. Evo ovako. Znači, krenut ću tako što ću da pročitam post koji sam napravio danas i on glasi ovako.
Kaže, pozdrav kosmički čovjek. Večeras oko 7 pravimo live druženje, to je sad. Imao sam pregrš ludih vantelesnih iskustava, pa ću ispričati jedno posebno meni smiješno i interesantno. U posljednje vrijeme je bilo baš puno, kako da kažem, tih veličanstvenih iskustava, interesantnih, najviše zabavnih. Pa sam mislio da podijelim ovo jedno, eto što je, da kažemo, najsvežija i po meni jedno interesantno. Znači, ne znam kakva je pouka i da li uopšte ima, ali meni je zanimljivo. Kaže, radi se o jednom pretprošlom životu. Kaže, posle toga ću pročitati predloge u komentarima ovog posta gdje ih možete napisati ako vam dođe nešto. Dobro. Obratit ću vam pažnju na sve. Dobro. A slika koju sam postavio uz ovo je jedan momak, opšte poznati, koji se zove Sokrat, koji breakdance-uje ispred mnogih drugih filozofa. Fenomenalna je slika. Ja sam pozitivno iznenađen sa tom slikom. Ok. Evo ovako sad. Znači, kako da krenemo? Od tog najsvežeg iskustva, ok. Kako bih mogao da počnem? Ovako. Pa da, jutros negdje oko 11:15 se budim prvi put. I posle tog buđenja sam, pa kako bih rekao, malo sam meditirao i onda sam se ponovo vratio da dremnem ponovo. I ta dremka je rezultirala jednim fenomenalnim vantelesnim iskustvom koje je došlo u formi sećanja. Znači, takav je bio osjećaj kao da sam se setio nečega ili kao da se sećam nečega, međutim to izgleda 1.000.000% stvarno kao i ovo ovdje. Znači, nalazi se direktno u tom iskustvu. Šta se dešava? Ovako, nalazim se na jednom mjestu, nisam prvi put tu. Ja ću pokušati da objasnim kako izgleda to mjesto. Znači ovako, postoje šume i postoji jedan glavni put koji nije veliki, kako bih rekao, put je pa dovoljno veliki da bude dvosmjerna ulica, međutim vreme u kome se ovo dešava nije bilo vreme, kako da kažem, to je bilo možda pre jedno, pa ja bih rekao u ovom sadašnjem vremenu pre jedno 100-tinjak godina možda. Evo kažem možda ni 100-tinjak, možda pre 60 godina, tako nešto. Znači, postojala su kola, ali ta kola su bila jako, kako da kažem, ona početna, prva, na osnovu današnjih primitivno, a opet jako lepa po meni. Znači, nalazi se na mjestu gdje se priča engleski jezik, ja bih rekao da pitanju. Ima jedan glavni put koji je uz samu šumu, koja u stvari to je jedna velika gora kao poluplanina ili veliko brdo, koje se u jednu stranu, znači ako je ovo put i on ide ovako, ovdje sa ove jedne strane, ne znam da se vidi ovdje, sa ove strane je velika šuma, znači netaknuta šuma, tu se dolaze samo kad se ide po drva pa se vraćaju ljudi, znači. Sa desne strane ima mali blagi ponor i u tom ponoru se zapravo nalazi jedno ogromno, pa ih ne znam da li da nazovem naselja, ali rekao bih mali gradić. I ja bih rekao da se to mjesto ili nalazi u Americi ili negdje, možda je čak i Engleska u pitanju ili Amerika, ali uglavnom se priča se američki i engleski jezik u pitanju. Zgrade su jako smešne, ali su jako lepe, neverovatno lepo izgledaju kuće od ljudi, kao umetnička dela, bukvalno svako od. Sad ja ne znam zapravo da li je to tako stvarno tad bilo ili nije, ali uglavnom to izgleda vrlo, vrlo interesantno. Znači svaka kuća koju sam video nije svaka ista, znači kao danas, nego poseban dizajn imaju, jako su lepe, sagrađene su znači od, pa ja bih rekao, boljih materijala nego što su danas, znači jednostavno po izgledu, po osjećaju koji vidimo njih, jako lepo. Ceo vibe tog naselja je jako, kako bih rekao, nije toliko glasno. Ima puno ljudi, ali nema puno dreke, nema puno buke, nema puno žurbe, a ogromno je naselje ili manji grad. Šta se dešava? Ja tu posmatram jednog dečka koji je onako, pa ne mogu da kažem da izgleda kao ja. On ima dužu kosu i vezan rep,
Ponekad je vezan, ponekad nije vezan, crne boje mu je kosa i ja mislim da je malo više nego što sam ja sad, znači malo manje ispod 2 metra je. Jeste malo mršaviji, ali ne poznajemo se toliko, ne znam kako ti to objasnio. Rekao bih da izgleda jako zdravo. Tako bi izgledao, tako bih rekao da izgleda. I ima malo poduži nos, kao što imam ja sad. Taj. I sad pazite, šta se dešava. Taj dečko je ili skoro došao u taj grad, ili, kako da objasnim, imam osjećaj kad pogledam u njega da mu je nepoznat taj teren, on je od nekuda došao tu. E sad, izgleda mi da on došao u tim, od tih nekih manjih naselja u to neko veće naselje ili taj grad, da kažemo, u potrazi za poslom. I naravno pronašao ga je. Ja gledam par mjeseci pošto je pronašao posao, posao je u pitanju građevina. Tada je mnogo mladih momaka, pa možda bi se moglo reći i danas, ali tada je posebno u to vrijeme mnogo mladih momaka radilo u građevini bez obzira na njihovu, kako bih rekao, na njihovu profesiju. Znači to im je bio neki početni posao kad se dođe u grad, prvo što radiš, na građevini si, to ti je to. Sad nije se mnogo promijenilo nego danas u Srbiji, sad u Americi drugačije. Šta se dešava? Posle par mjeseci rada u tom gradu, na toj građevini, kojeg se ja vrlo malo osjećam tog rada, ali znam da je bilo konstantan rad i da, ja ne znam da li uopšte bilo odmora, ja mislim da je samo nedeljom bilo odmora bukvalno i to nije bilo uvek. Radilo se na raznoraznim ne samo kućama, nego i na raznoraznim, ja ne znam kako to da nazovem, da li su to podrumi, ili je to neko naselje ispod zemlje, ili je to kanalizacioni sistem, ili nešto, uglavnom se dosta radilo ispod zemlje, pa su oni izlazili, da, i bio je tu jedan rudnik, on nije radio u rudniku, ali je bio jedan rudnik definitivno tu, i taj rudnik su htjeli nešto da povežu sa tim, kako to da nazovem, sa tim podzemljem ispod naselja. To podzemlje imalo jako neku veliku svrhu, ja sad tačno ne znam koju, ali nebitno. Uglavnom on je tu radio i radio je na ponekim kućama i zgradama, kako zavisnosti od toga kome je koliko trebalo posla i ko je koliko plaćao. E sad pazite, on je, kako bih rekao, nije svaki dan, ali skoro svaki dan, on je išao u nešto što bi mi danas nazvali birtija, tamo se to zvalo tavern, ali birtija kod nas znači neka velika kafana. I sad imalo je nekoliko kafana koje on posjećivao, imalo je kafana, imalo u to vreme, pa u tom gradu ja mislim da ih nije imalo više od 4, a ogroman je grad bio, tipa kao, ja sad ne znam kako da objasnim to, ali tipa kao pola Beograda je to bilo. I sad to bi neko rekao, pa to je ogromno, masivno, pa pazite, to jeste gradetina za nas ovdje. Ali za Ameriku tamo čak i pre 60 godina to nije bilo toliko veliki grad. Znači, pazite, to je bilo jedno od naselja koje je onako obilno, ali još uvijek nije formirano kao grad, zato što je konstantno navala ljudi bila, velika je potražnja bila za kućama, stanovima, mestima gdje može da se spava i konstantno je bilo u konstrukciji radu. I bilo je mnogo više ljudi tu nego što je bilo mesta za ljudi gdje će da spavaju. I onda su ljudi spavali, dosta ljudi je spavalo, kako bi to rekao, po raznoraznim delovima šume gdje ima dosta ljudi i nekako su prilagođeni da samo tu dođu ljudi da spavaju. Jer sa raznoraznim, sad ako je kiša, imalo je, ljudi su svoje štale iznajmljivali ljudima drugima da spavaju tu i to po onako poprilično lepoj ceni. I taj dečko, kome ja sad ne mogu da se setim imena, sad sam se sećao imena, ne mogu mu se setiti imena, ako mi dođe reći ću vam, on je spavao po tim štalama i u jednom trenutku je bio kod jednog, ne znam kako da ga nazovem, šefa ili pa da kažemo tog nekog šefa njihovog, koji je njima omogućio smještaj, ali da je malo manje plaći. On je to hteo i on je imao, recimo taj čovjek imao jednu ogromnu halu gdje je stovare raznorazne predmete tu koji je, pošto je to bio trgovac ujedno taj čovjek, i onda kad je imalo u stvari puno mesta, kad nije imalo toliko, pa ja ne znam šta je ono u stvari bilo, to je dosta bilo sena, dosta je bilo raznoraznih proizvoda od kojih se pravila hrana, džakova sa raznoraznim stvarima, kada nije bilo tih stvari puno, onda su oni tu mogli da spavaju.
I takav su deal napravili i on je tu spavao. Sada vas ne gnjane dalje sa tim. Uglavnom on je dolazio da pređe na glavnu stvar, on je dolazio u tu jednu birtiju da su se okupljali ti radnici posle posla, ali i mnogi drugi ljudi, sve zavisnosti u kojem vremenskom periodu. Znači ujutru tu nije bilo skoro nikoga, dolazile su samo babe i dede, ali više je dolazilo, nevjerovatno više je dolazilo baba nego što je dolazilo deda, i babe nisu dolazile tu da piju, već da vrše, kako bih rekao, trgovinu. Zato što ta mjesta su bila jedna od, sad morate shvatiti da to vreme birtije te, one su bile jako popularna mjesta gdje su se ljudi okupljali. I na licu mjesta kad se nešto dogovore, oni eventualno izađu napolje pa to obave pa se vrate unutra. Znači nije bilo da sad ti dođi kod mene kući pa ja ću ja da te ugostim, zato što je to bila velika čast da te neko pozove kući, onda su se koristila takva mjesta. Bilo je dosta pijaca, ali niste sve mogli na pijacu da uradite, imali su neke stvari što niste baš htjeli svi ljudi da to vide. E sad, popodne i uveče su već krenuli tu malo mlađi da dolaze i naravno tu je bilo svakojakih stvari, ali između ostalog dolazio i taj momak o kome sad mi pričamo, taj sa dugom kosicom. On je bio onako vedrog karaktera, ali nije bio pretjerano pričljiv. Međutim, imao je jednu interesantnu stvar, a to je kad god je bio sam, volio je da pevuši i da peva. Sad, ovo je jako bitna stvar što vam sad govorim. Razlog taj je tome što je to suština ovog što vam ja sad pričam, neka da kažemo poenta, da kažem. On je mjesecima tu, ja sam njega možda pratio tu 5-6 mjeseci, ja bih rekao da sam njega tu pratio. Za tih 5-6 mjeseci on je prva 3 mjeseca je bukvalno samo radio i ništa drugo, nije dizao glavu od posla. I onda je 4. mjesec krenuo malo, kako se zove, da su upoznani sa tim ljudima tu koji nemaju veze sa njegovim tim poslom tu. I naravno upoznavao ih je kroz tu birtiju, ali tako da kažem, kafanu tu veliku. Šta se dešava? Tu je upoznao, on je poneki put je dolazio tu, sad pazite, u to vrijeme biti inteligentan je značilo umeti da se snađeš i da zaradiš novac. Znači to je značilo inteligentan, jer ti ako si inteligentan ti ćeš znati da zaradiš novac, ako nisi ti ćeš onda ostati bednik, kao što oni kažu. I sad on je bio inteligentan, ali koliko sam ja vidio on se sprijateljio sa tim njegovim šefom. Oni su se zgotivili onako i on ga je vodio svuda sa sobom. Sad taj šef je njega vodio iz prostog razloga zato što ovaj imao dobar njuh za posao. Znači ako sad priča sa nekim i ne znam ja nešto se dogovore i hoće da mu treba da mu pretera ne znam ja toliko i toliko raznog materijala ili pogotovo nekih džakova prokletih je već i to bilo da mu preterava i uvek je to na leđima nosio ili na nekom. Pa nije bilo ni tih točkova, ali ne znam kako je to su neka drva zavezane, međusobno vi stavite preko tih drva i to vučete i tako vam je mnogo lakše, ali nije ni bitno. Uglavnom, taj čovjek je njega vodio svuda sa sobom, treba mu je za ispomoć i poneki put se dešavalo da mu ovaj dečko o kome sad pričamo, ja ne znam kako sad da ga zovem, taj sa dugom kosom, da povremeno kaže gazdi da mu ovo nešto ne liči na dobro. I kad ga je pitao što tamo i ovamo, poneki put se ispostavi da je taj dečko bio u pravu i onda je ga vodio sa sobom, bukvalno je, koliko sam ja vidio po tom čovjeku, on je smatrao da mu donosi sreću. U stvari nije taj dečko njemu donosio sreću, nego on je imao jednu jako dobru intuiciju, da nije teo da se petlja ili da se meša ili da radi nešto što će da rezultira u propasti. Ali on to nije znao da on to ima tu intuiciju ili ko što ovaj poslodavac njemu nazivao sreću. I sad on ga je vodio za sreću. Posle 4-5 mjeseci on je to konačno skontao taj čovjek. On je tu upoznao 2 mlade devojke. Nemojte, molim vas, pitajte za mene, ja se ničeg toga ne sjećam, ni u ovom životu se ne sjećam imena toliko. Jedna od tih mu se svidjela, ali nije mu se svidjela pretjerano, nego jednostavno hteo da ima romansu sa njom, ali to je sve što je hteo da ima. Ova devojka nije htjela, obraćala pažnju pretjerano na njega, međutim, on kad se napije, on krene da peva, da pevuši. Znači, posle 3 mjeseca on je u toj birti, on je se oslobodio toliko da je krenuo polako da peva. I sad, on je u stvari znao neverovatno dobro da peva, taj dečko. Međutim, nikad nije javno pevao i onda
nekoliko dana, dan za dan zaredom je krenuo da peva u toj birtiji, u toj kafani, da pevuši i onda da peva i onda kad je on krenuo da peva, onda su svi krenuli zajedno da pevaju. Mislim, ne svi ti ljudi tu, ali tipa svi ti ljudi koji su radili sa njim i tako su ga, ja mislim da su ga po tome zvali, zove onog kao što dobro peva, kao i po njegu. Tako su ga zvali, u smislu da ga zovnu za nešto ili da, jel dolazi onaj što dobro peva i tako dalje i tako dalje i onda kao po tome je bio on poznat. I ta devojka kad je vidjela da on dobro peva, ona je krenula da obraća pažnju njega, jel te? I on je krenuo, kako da kažem, malo da se viđa sa njom, nije se ništa dešavalo između njih, ali krenuo je malo da se viđa sa njom, da se upoznaju i onda je se desila nevjerovatna stvar u međuvremenu. Desilo je se to da je se pojavio jedan čovjek koji je uvijek nosio šešir. Taj čovjek je bio također malo mršaviji i bio je visok, ali ne tako visok kao naš protagonista, odnosno kao naš heroj. On je prolazio kroz taj grad, odnosno došao je u taj grad. Ja tačno ne znam kojim poslom, ali taj čovjek je ujedno i mlade ljude ili, pa ja rekao bih mlade ljude, pošto već je 16 pa na gore, pa da, mlade ljude, on je gledao ko dobro peva. On je bio, nije samo za, kako da kažem, nije on samo bio za ljude koji dobro pevaju, nego za ljude koji dobro glume, za ljude koji imaju dobar performans, za ljude koji su dobri da zabave narod. On je to gledao. Sad ja ne znam kako se to zvalo u to vreme, kod nas bi se to zvao neki, ja ne znam nija kako bi se to kod nas zvalo, neki, nije ni reditelj, nije ni, ne znam nija kako bi se to kod nas zvalo, ali uglavnom taj čovjek je imao, on je radio za neku, pa to nije ni kompanija ni firma, nego jedna određena grupa ljudi koje je pronalazila mlade talente i slala ih u velike gradove da zarade ogroman novac za njih, znači te talente. I on je došao u taj grad i čuda li čuda došao je u tu birtiju, ali nije došao sa tom namerom, već je došao sa namerom da popije, jel te, neko pivo ili piće i da ide dalje o tome. Međutim, on je došao u vreme kad je ovaj dečko pevao toj devojci i onda su na kraju krenuli drugi ljudi da pevaju sa njim, gdje se on nije toliko čuo, jer ovi drugi krenu da peva i on se malo stišao, on je bio jednostavno takav tip čovjeka. Kako smiješno. Taj čovjek ga je primetio i 2-3 dana je dolazio dan za dan za birtiju i raspitivao se malo u njemu i kad je trebala, ja mislim da je bila subota u pitanju. I taj dečko, naš heroj, je došao, isto tako krenuo da peva, da pevuši, ali on je seo za sto pored njega, kako da ga ne zovemo, reditelj, režiser, taj lovac na umetnike, kako god, isto sa tim šeširićem, onako bio je baš smešan šeširić, mali crni šeširić. I sad, kad je krenuo da peva naš heroj, on je njega bukvalno pola pesme dozvao ovako, i sad taj dečko je malo se stišao, mislio da nešto nije u redu, da možda ne treba to da radi i on mu je maknuo ovako rukom i samo mu pozvao ga još jednom da dođe. I ovi su ga kao idi, ajde, pa kao kad dođeš kao častit ćeš tamo vamo i ovaj se premestio za taj drugi 100, možda 3-4 metra od njega i kad je seo, ovaj mu se predstavio ko je i šta je, u smislu da on, kako da kažem, da on te ljude voli da upoznaje i sad bi volio da upoznaje njega zato što on smatra da on dobro peva. Međutim, hoće da mu da, kako ono rekao, test jedan i ako on prođe taj test, onda će moći da rade nešto zajedno. Pošto tad je u to vreme posao, značilo ako ti neko ponudi posao, to znači kao da ti nudi novac. Znači, vrlo retko su to vreme da ti neko dao novac bez veze ili, kako da kažem, prosjacima da se davalo ili tako nešto. To je se davalo vrlo, vrlo malo, znači da ne može se preživjeti. Ako ti neko nudi posao, to je bila velika sreća. I sad, taj naš heroj je njega pitao, a koji je posao u pitanju? A on je njega rekao, pa pevanje. I ovaj krenuo da se smeje, pošto on mislio da on ne zna toliko dobro da peva, nego samo svi se boje da peva i niko ne smije da peva i on kad peva onda svi krenu. On je mislio da je jedan od tih tipova. I oni su se tu malo nasmijali, ovaj ga častio pićem i ovaj ga je pitao pa šta želiš da čuvaš od mene da pevam. On je rekao ništa za sad, evo sad će taj test ako ti hoćeš. I on kao rekao hoću. I on je izvadio jednu, pazite, to je ja sad lupam, možda je pre 60 godina ili tako nešto, znači to su neke 70-te. Koje su to? 60, 70, nije bitno. On je izvadio jedan špil karata koji je bio u jednoj jako
pa kako bih rekao, kožnoj nekoj kutici koja se otvarala ovako, ako možete zamisliti sad kako mogu da objasnim to, ako možete sada zamisliti onom što su odavno stajale pljoske, kao kožna kutica, jedna koja može da se otvori ovako, kao na onaj, kako se zove, dugme. I on je otvorio tu kožnu kuticu, iz nje izvukao ovako špil karata. Ja sam vidio da je špil karata u pitanju, međutim to nisu bile obične karte, to je bio tarot. Znači, prosto sam se iznenadio kad sam to vidio, ja prosto nisam mogao da, pravo da kažem, da verujem šta vidim, zato što je to toliko sve uobičajeno tu izgledalo, nije bilo nikakve priče o nadprirodnom, nije bilo nikakve priče o duhovnosti, ništa, znači totalno neki osrednji život, znači fizički totalno preživljavanje, malo ljubavi tu i tamo i to je to. Međutim, taj čovjek kad izvede taj špil karata, taj sa šeširićem, taj naš zabavljač ili reditelj, kako da ga nazovem, ovaj dečko je se iznenadio, pošto je prvi put tako video, i pitao ga šta ti je to? I ovaj čovjek mu je rekao, to su moje magične karte i one će meni i tebi da kažu da li ćemo mi da radimo zajedno ili nećemo. Ja vama ne mogu da objasnim koje uzbuđenje taj dečko osjetio, zato što sam isto i ja osjetio to uzbuđenje. I tada je se desilo nešto nevjerovatno lepo, a to je da sam ja umjesto trećeg lica i posmatrača počeo da gledam iz prvog lica, iz lica tog našeg heroja, tog dečka sa ovim repom. Kako to sve izgleda iz njegove perspektive, ja sam bukvalno uzeo njegovu percepciju, perspektivu i osjećao sam to što on osjeća i dotad sam ja to osjećao i čuo njegove misli, video, ali sad je postalo jako, kako da kažeš, sad sam se baš identifikovao, znači sad je postalo prvo lice, tako mogu da kažem. I on je ispružio ovako ruke, ovako ispružio ruke ispred njega i ovaj je izvadio karte i sad da li je mešao karte, nešto on uradio s kartama, lupam, ajde da kažemo da je mešao, ali nešto uradio, ne znam tačno šta. Kad je on izmešao te karte, on je njemu, taj čovjek je ovako izvadio ovako, uzeo polovinu i dao njemu i on je uzeo odavde kartu i stavio na svoju jednu ruku, ovako uzeo jednu kartu i stavio na svoju jednu ruku. I onda je taj čovjek isto to uradio i izvadio drugu kartu i stavio na njemu na drugu njegovu ruku. E sad, interesantno, ja ću sad vama reći otprilike samo one karte koje sam ja video kako izgledaju. Pazite, to jesu tarot karte, ali ove karte su drugačije zato što, na primjer, da kažemo da on izvukao maga ili mađioničara, maga, kako se zove u tarot kartama, u tim običnim tarot kartama, da je izvukao maga. E sad, ta karta, ona ima svog dvojnika. Znači, nije samo da je mag, pa imaš, ne znam, svet, pa imaš točak sreće, pa imaš ovo, pa imaš ono, nego imaš mag i imaš mag sa nekim, nešto mu je dodato, kao njegova kopija, ali nešto mu je dodato. Ja sad tačno ne znam ni da li postoje takve karte, ali uglavnom taj dečko izvukao lupa maga, ali nije izvukao maga, izvukao je neku sličnu takvu kartu i taj čovjek je izvukao istu takvu kartu, samo nadograđen, tipa mag, ali nebeski. Tipa, ovaj izvukao maga, ovaj izvukao nebeskog maga. E sad, takve samo postoje dve karte u tom špilu. Znači, i te karte kad se izvuku jedna ili druga, one znači da su ekstremno kompatibilne i one su dobre, u suštini taj čovjek i koristi da vidi da li su zvezde, da li su karte, da li je, kako da kažem, ta magija naklonjena, šta mu ta magija njegova govori između njega i njegovog partnera, da li će on imati uspješan odnos. I on je po tome video, kad je on to izvukao, on je se iznenadio, je rekao ovo odlično, ali kao vadimo ponovo. On je uzeo te dve karte i stavio po strani ovako. I onda je uradio to isto, i ovaj dečko izvukao još jednu kartu, ja sam totalno zaboravio sam koja karta bila, i taj čovjek on je uzeo drugu kartu da izvuče i istu tu je izvukao nadograđenu kartu, njenu kopiju je izvukao nadograđenu. I kad je to vidio, on je se nevjerojatno iznenadio, onda je brzo uzeo te dve karte i stavio i rekao on dečku, kaže, sad pazi dobro šta ćeš da izvučeš, znači sad, od ovoga sad zavisi da li ćemo iti da radimo ili nećemo. Ne moraš ni da pevaš, ne moraš ništa da radiš da mi pokazuješ, zato što kad je on izvukao već duple dve te karte identične, to znači da ova nema šta njemu da priče, da se ukazuje, znači sudbina je na njihovoj strani, on to mora da se desi. Samo je pitanje sad na koji način. I ovaj dečko je se malo uplašio bio, zato što on je prvi put to vidio u životu, ali je bio uzbuđen, nije znao šta to znači. I onda je on izvukao tu finalnu, posljednju kartu na kojoj se sjećam samo da je bio neki točak.
kad je on izvuk tu kartu i ovaj čovjek je bukvalno uzeo mešao taj špil i uzeo i izvukao istu tu identičnu kartu po treći put. Znači po treći put je on izvukao tu kopiju, znači od te treće karte. Znači to je bilo čudo, to mu se nikad u životu nije desilo. Obično mu se desi ako je jedno poklapanje, to je fenomen. Ako je dva poklapanja, to nema nikakvog dokazivanja. To će biti uspješno 100%. Ali 3 ako je u pitanju, to je nešto što će verovatno život da mu obeleži. Nešto što mu je najbitnije u životu. I on kad je izvuku tu treću, taj čovjek kad je izvuku tu treću kartu, on je od sreće, ja ne znam od čega, taj sa šeširićem, uzo i bacio tu njegovu kartu po špilu tom koji on držao u rukama i te karte su sve popadale dole. Iskočio u vazduh, rekao odlično i ne stop je vikao excellent. A taj dečko je, znači on je sav nesnađen, on je ustao ovako kao srećan, ne zna ni šta to znači, šta se dešava, jer oni su se zagrlili tu i ovaj čovjek je naručio još po jednu turu, pa ti njegovim prijateljima, po tu je bilo pišijada, posle bilo slavlje, pa ovaj pevao za njih, a ovo više nije interesovalo da će ovaj da peva, da dubi na glavi, da igra kliker ili šta god, on je znao da je on pronašao nekog sa kim će on da ispuni tu sve neku svoju životnu svrhu, po tome je on to gledao. Uglavnom, što je meni ovo sad ovoliko zanimljivo i interesantno što ja vam uopšte pričam. Jedan razlog od toga je što je danas, na primjer, u Ivanjici, pazite, ja o vama pričam sad kako je bilo. Sad ostale stvari se ne poklapaju, ne dograđuju. U Ivanjici je danas takozvana neka nušićada, znači muzike ima na sve strane, pevanja na sve strane, znači to je 3 dana u godini gdje Ivanjica ori se od muzike, ne znam nija, pevanja, radosti, vatrometa i tako dalje. Znači to je taj neki slavni, ti neki praznici ivanjički, nije bi bitno. Sad, međutim, to nije ono što je meni slatko u ovome. Ja kad sam se probudio, pun utisaka tih prelepi, zato što inače posle toga se završilo iskustvo. Znači završilo se u smislu da je taj dečko i taj čovjek sa šeširićem, oni su, ovaj je planirao za njih da odu iz tog grada direktno da idu u taj jedan od glavnih gradova i tu će da naprave karijeru sebi, da pevanjem ili ne znam nija čime, uglavnom uspjeli su u tome sigurno. Uglavnom, ja se budim, znači negdje oko, pa ne znam nija, 12, pola 1, tako nešto, nije možda prošlo ni sat vremena. Ja se budim i samo onako ushićen, onako u nekoj euforiji, jako divnoj euforiji, rekao čovječe, kako iskustvo, nevjerovatno, prosto znam da će današnji dan biti jako divan, jako lep u smislu uzbuđenja, u smislu lepih stvari. I ja se čovječ uhvatim ovako za telefon da pogledam koliko je sati i vidim koliko je sati i vidim poruku ovako od nekoga. Ja sad obično ne palim to, tek kasnije palim poruke, međutim nešto mi je došlo zato što pre 5 godina mi je taj dečko iz Amerike, također, koji živi u Americi, zove se Mark. Pre 5 godina on meni poslao neku poruku i mi smo se pričali oko, ne znam, nekog sistema za post, u smislu za telesni post i za neku, za neku duhovnost, neko iskustvo i za neku muziku on meni pričao. Ja rekao, da li je moguće, Mark? Ja uđem u poruku, čovječe, ja vidim, taj dečko, on je uspeo da se probije u toj nekoj muzičkoj industriji i napravio svoj neki prvi album i sad izgleda da će postati baš popularan, on peva pop ili neki pop retro, nemam pojma šta, o kojom se muzikom bavi. I meni je poslao neku pozivnicu elektronsku, nemam pojma šta, da prisustvujem jednom od tih njegovih nastupa. Znači, da li besplatno ili ne znam nija tačno šta. Ja pogledam, rekao, ovo nije moguće, brate. Rekao, da li je ovo moguće? Znači, koliko je predivno, kakav predivan sinhronicitet, znači, kako bi to nazvao, poklapanje, znači, ta harmoničnost divna. Znači, dečko koji živi u Americi, taj Mark, znači koji se bavi muzikom, to je sve čime se on bavi. Meni šalje poruku na današnji dan, kad sam ja imao to iskustvo, 5 godina mi nije poslao poruku, znači nismo se čuli, jednostavno svako bio svojim putem. I on mi danas šalje poruku, to je prva poruka koju ja vidim, znači od njega. I on mi šalje poziv kao za to njegovu egzibiciju, za to što je on uspio i sad je on mi poslao, nemam pojma, setio se mene kao, postoji tamo neki Božidar feature s njim, evo i njemu je rekao, da li je moguće. I baš me iznenadio, tu smo malo popričali, ja sam podelio vrlo kratko, rekao sam da je san u pitanju sa njim, on kao wow, da li je moguće, kao super, ja rekao to ti je dobar znak, 100%, to će se biti uspješno, ja to, to sam htio samo da podelim. Nema, kao što vidite, nema neku veliku svrhu, poentu, nema nešto grandiozno vezano za to, ali jako je lepo iskustvo.
jako, jako lepo iskustvo koje meni definitivno meni pokazuje koliko zaista, kako da kažem, koliko zaista te obične, uobičajene stvari mogu da izazovu jednu veliku sreću u čovjeku. Znači, nevjerovatna stvar, znači to je neko iskustvo kojeg sam se ja setio, za koje bih ja rekao da je jedan od tih prošlih inkarnacija ili života koje sam ja prošao, tako da kažem, i da mi je to baš na današnji dan došlo, koliko je život neobičan i misteriozan i čudan. Znači, na današnji dan mi je se, kao da je danas muzika jeste i danas je to i to da se desi, daj jedan da pogledamo kako se zove, da li smo nekad bili neki muzikant, neki pevač, neka pevačica, nešto, razumiješ, nešto što se bavilo muzikom, kada ono blic jeste. Tako da eto, to je jedno to malo iskustvo koje sam htio da podelim sa vama. Ja ću sad da pogledam komentare i onda ćemo da odemo, kako se zove, posle toga na pitanja ovdje koja su bila i da pročitamo i da odgovorimo ako bude bilo moglo. Evo. Dobro. Milica i Gordana, pozdrav vama. Jeo sam neki banane sad, izvinjavam se. Silvija, Emilija, pozdrav. Neško, momak, Jasminče, lovac na talente, jeste. Bravo, tako nešto, ali mislim pre 60 godina, da li je moguće. Ok. Nikola Tesla kaže, pozdrav Tesla svima, gde si Niđo? Evo, ovo nam je naš Nikola Tesla, koji se vratio među nas. Niđo, momče, hvala ti ovdje što slušaš ove interesantne stare, evo ja baš pričam o prošlim životima i Nikola Tesla se javlja. Niđo, momče. Dobro. Hristina kaže, pozdrav kosmički, veliki pozdrav, devojče. Magnolija kaže, wow, kao film da sam gledala, sjajno, svidjelo ti se ekstra. Miloš kaže, Alan, pozdrav najveći od mene i Markonija, borimo se ovdje u BG. Gdje si, Mišo, momče? Ovo je Starke, moj dobar prijatelj. I Markonije, Marko, gdje si? Jao, Mare, čovječe, gdje si ti? Jasmina Kockar kaže, a kako da bude prošli život kad je taj bio takozvani, kad se ti Božidar rodio. E pa pričat ćemo o tome kako je moguće da si bio, nemam pojma, osim ako nisam devojče brzo tamo skončio i završio, može i to da se desi, jel? Dobro, pričat ćemo o tome, to je dobra tema. Mišo, momče, pozdrav i tebi, vidim da si poslao ovdje poruku. Ok, ajde sad polako, kako se zove, da vidimo šta ste vi pisali ovdje na ove komentare u ovom postu. Sad čitam komentare sa posta, ovo koji sam pročitao, o čemu sam pričao, sa slike Sokrat breakdance, pa ko nije vidio sliku nek vidi da se malo piša od smeha. Dobro. Magdalena je poslala neku smiješnu sliku, dobro. Jasmina kaže, super, jedva čekam. Tijana, Lida se raduju. Evo ovako, prvo pitanje. Jasmina Kockar kaže, predlog, samo destrukcija, čak i povrh široke svesnosti. Šta je pokreće i još bitnije, šta je održava u životu? Jasno je da je to individualna stvar, ali kako je ti vidiš, hvala. Dobro. E pa Jasmina Kockar, hvala ti na ovom pitanju. Prvo pitanje je tvoje pitanje i pitanje je samo destrukcija. Odnosno kako ja gledam na to, bez obzira čak na da li neko svestan čovjek nije toliko svestan ili kako god, jasno ti da je to individualna stvar, što je vrlo bitno. Sad ćemo da vidimo kako to meni izgleda. Znači, samo destrukcija. E sad pazi ovako, pošto si ti već konstatovala da je to individualna stvar i za svakog to može da znači nešto drugačije, evo ja ću sad da ti predstavim kako ja to vidim, pa da vidimo o čemu se tu radi. Znači, u jednom trenutku, ili u više trenutaka, kod čoveka dođe, pojavi se određeni osjećaj, ne mogu da kažem želja, ali određeni osjećaj da želi da nestane. Znači da želi da prestane ili on da postoji ili da sve prestane da postoji. Nešto što bi moglo da se nazove samodestrukcijom. Znači, ovo sad što sam rekao može da ima više varijacija. Može da bude u želji smisla da neko želi da okonča svoj život ili da neko želi da prestane neka patnja u pitanju ili da neko se smučio više život i ajmo nešto drugo ili neću ništa drugo, razumiješ, ne taj neki fazon. E sad ja ću ti reći iz moje perspektive, pošto to je možda
kako bih rekao, to je možda najautentičnije, najistinitije što bi mogao da kažem, sve ostalo bi bile pretpostavke. Meni je se pojavljivalo povremeno, ja ne znam da li bih rekao da je želja ili određeni umor ili određeni osjećaj da želim da nestanem. Znači, da ne postojim više ja. Pošto ti kažeš da je individualno ovo. Sad ja poredim te dve stvari, sad te vidi Jasmina da li to, kako da kažem, da li je to logično za tebe. Znači, pojavljivalo mi se to povremeno i onda sam krenuo, pravo da ti kažem, da se pitam pod broj 1 šta bi to značilo. Znači, okej, dođe mi taj osjećaj, znači više sve, znači samo da nestanem, završim. Znači, ne želim ja ni sljedeći neki život, nego samo da nestanem, da me više nema. Znači, samo destrukcija, znači da ne želiš ti destrukciju nekom drugom, nego samo destrukciju, znači samog sebe ili samu sebe, ćao. Sad, ja neću pričati ovdje o tome koji razlozi mogu da budu toga. Ja mogu samo da navedem neke primjere da bi mi mogli da objasnimo šta je to u stvari. Znači, ništa drugo, samo šta je to. Znači, jedan od tih razloga koji ja neću da zalazim duboko da objašnjavam, kod mene je bio definitivno je prošlost. Znači, prošlost. Neko kad ima puno prošlosti ili događaja iz prošlosti, znači nekih stvari koji ga terete iz prošlosti, nešto što je doživeo ili doživela i nikako sad da prevaziđe to nešto što je doživeo ili doživela. U smislu, čovjeku sad može da se desi milijardu stvari, znači milijardu stvari iz prošlosti, čak i nekih teških njemu stvari, ne moraju to da budu ni neke lepe stvari, mogu da budu i teške stvari, ali ako taj čovjek se ne drži, ili ta devojka ili žena ili kogod da je pitanju se ne drži za to, znači ne identifikuje se više s tim, kad kažemo prošlost boli me dupe, ko da se njemu ili njoj nije ni desilo, to onda ne izaziva nikakvu težinu ni umor u čovjeku, ako pričamo o prošlosti. Znači čovjek može da proživi sito i rešeto, ali ako on kaže, ako ga to nešto ni ne dodiruje, ni malte ne smatra nešto da je to pretjerano, kako da kažem, ne opterećuje ga. Ako ga ne opterećuje, onda mu nije ni teško, tako, samim tim, zbog prošlosti, onda mu neće dolaziti na osjećaj samodestrukcije. Međutim, ima ljudi koji nisu puno doživjeli nekih teških stvari u prošlosti, međutim jako ih se drže, identifikuju se sa tim. Razvili su totalno svoju personu ili individu ili ličnost na osnovu tog nekog događaja što im se desio ili sleda događaja koji su se desili. Drugim rečima, oni smatraju da su, da ih ne samo da ih obeležava ta prošlost, nego da su oni ta prošlost, da su oni bez prošlosti niko i ništa. Drugim rečima, identifikuju se sa onim što je jako davno bilo. Takav osjećaj identifikacije sa prošlošću, pogotovo sa nekom teškom prošlošću, može da dovede do osjećaja da čoveku preteško i da on više ne želi da nastavi takav život. Znači da se samo uništi, samodestrukciju. Znači to je ova samodestrukcija o kojoj ti pričaš gledajući odavde. Znači glavni razlog je prošlost. Prošlost u smislu individualne prošlosti, znači da se tebi nešto desilo, da se nama nešto desilo, da smo mi tome prisustvovali ili da se mi identifikujemo sa tim nečim što nam se desilo. Ako čovjek to ne radi, ako kaže koja prošlost, ti nemaš prošlost, kakvu prošlost ti sad ovdje imaš? Pa ali kao jesi ti Božidar Maksić, se tebi to i to desilo, jesi ti to i to uradio, da li si ti se upoznao i družio sa tim ljudima, pa jel ti je bilo teško tad, jel ti je bilo lagano tad? Ja mogu da kažem da jeste. Ali sada ovdje to ne postoji, što mene boli dupe za to. Ja sam ono što jesam sad ovdje, a ono što se desilo, to se desilo, zato se zove prošlo, zato što je prošlo. Ne može sad, nema to neku kako bi to rekao, tu ruku iz prošlosti koja te drži i vuče te unazad. Ta ruka iz prošlosti koja nekog drži i vuče unazad se zovu misli. Znači da čovjek konstantno se vraća u tu prošlost i zamišlja, proživljava je ponovo u sebi. I kaže jeste, to se meni desilo, joj jadan ja. Joj šta sam ja proživio, šta sam ja proživala, kako mi je teško ili šta sam ja nekom drugom uradio ili uradila. Razumete, pa ne mogu da oprostim sebi. Znači kao da ste vi i dalje ti neki koji ste bili pre 20-30 godina, pre godinu dana samo.
Znači, moj predlog takvim ljudima je ono što bi ja sam sebi predložio u prošlosti također. Kad bi se vratio sad kod neki anđeo čuvar sam sebi, ako bi ja sam sebi pitao, ja Bože pomozi mi, molim te, kao šta je, pošalji mi neko da mi kaže, onda ja sam sebi dođem, kažem, brate, opusti se, ono, kao to je sve prošlost, razumiješ, ono. To više nisi ti, kakve veze to ima s tobom? Što vučeš taj džak za sobom prošlosti? Znači, bukvalno samo zamišljaš, to ti je samo umu tvom. Znači, nema nikakve relevantnosti ovako. Bukvalno bih rekao sam sebi da se opustim i da pustim to što je bilo, bilo je. Ti sad više nisi to, ti si neko drugi. Znači, u suštini to što ti misliš da ti jesi, to ti sigurno nisi, zato što su to samo misli. A ono što si ti, to ti ne moraš ni da kažeš, niti da pomisliš. Ti jesi to što jesi. Znači, ako bi ja sad rekao, ja sam sad čovek, ja sam ljudsko biće, moje ime je Božidar Maksić, ja sam ovo i ovo radio, ja sam... Kome ja to pričam uopšte? Jer ja to treba da dokazujem nekom drugom. Ili ako to ja to govorim sebi ko da ja ne znam za to. Razumete? Znači, ono što ja jesam ne zahteva objašnjenje zato što ja to već znam. Znači, također svaka misao o meni samom, pogotovo u nekoj prošlosti, to je samo misao. To nije realnost. I to je ono što nam je najteže od svega, a to su misli. Znači, misli su te koje mogu da izazovu teške emocije, da ih vrate u život i da opterete čoveka do te mere da taj čovek, da mu je lepše misao o samouništenju nego o nastavku nekog bilo kog života. Jer ko bi takav život hteo, ceo život da se tereti sam. Znači, ono do kraja života da ima neki teret na sebi. Znači, kome treba takav život pod teretom? Kaže, bolje bilo kakav život nego, pa nije tačno da je bolje bilo kakav život. Ja vam kažem, čovek treba da se oslobodi onog što zamišlja da ga tereti. To je ono što je najsmješnije od svega, što ga to u stvari ne tereti. To je samo ono što on zamišlja i on kad prestane to da zamišlja više nema tereta. Jala, gdje je sad taj teret otišao? Šta sam ga sad izbacio kroz prozor pa mi više nije na leđima? Ili sam samo prestao da razmišljam o onome što me tereti, boli me dupe za to što me tereti. To nema nikakve veze sa mnom, to nije moja stvar više. Ono što jeste moja stvar je sad ovo ovdje. I to je recept i rješenje meni lično bilo. Znači, čovjek može da oprosti sebi 1.000.000 puta, da kaže ja sam sebi opraštam za ovo da mu bude lakše. Pa ja opraštam nekom drugom i da mu bude još lakše i za to. I za jedno i za drugo. Radio sam najbolje što sam mogao, to je se dešavalo zato što je se moralo da se desi, nije bilo drugog načina. I naučio sam iz toga radim bolje. To je super stav. Ali ja vam kažem, kompletno oslobađanje od prošlosti je ta da čovjek shvati da on nema veze sa prošlošću, ni svojom, ni tuđom, ni bilo kojom prošlošću. Čovjek koji ne živi u sada, a ovdje, on će uvek biti pod teretom. Uvek. Znači, bez obzira da li samo se sjeća lepih stvari. Pazite, sjećati se lepih ili ružnih stvari iziskuje isto energije, nego samo što je jedna teža, a druga lakša, ali obe umaraju. Najbolje je, kako da kažem, najbolje je stanje odmornosti, da čovjek uopšte ne razmišlja ništa, nego samo živi. To je najbolje. Sad, pošto mnogi ljudi tako ne mogu, navikli su na nešto drugo, pa te najgore navike i zavisnosti od misli, najteže, da kažem, se polako se to smanjuje i doći ćete na svoje, ali ako to već ne možete, znači krenite onda da oprostite samima sebi, ništa drugo. Zamislite vi kad nekom sad dođe osjećaj samodestrukcije, on želi da samo uništi sebe. Pazite, on želi da napravi neku akciju i ta akcija je samouništenje. To znači da njegovo trenutno stanje je nezadovoljavajuće. Znači, oni se ne osjećaju laganim, u miru, u skladu, sami sa sobom. Znači, u nekoj blagoj radosti, koja ne iziskuje trud, nego oni konstantno mora da se trude nešto, ti ljudi sami sebe jako puno umaraju. I zato u jednom trenutku javi se taj osjećaj da želi da se sve završi. Znači, da se samo uništi. To ne zato što ti ljudi mrze sebe, ili zato što ti ljudi kao ne vole sebe, nego im je dosta, teško im je. Znači, moraju da se trude. Drugim rečima, samodestrukcija, stanje pred osjećaj samodestrukcije, pred te želje, je teret. Znači, samo teret i ništa drugo. I taj teret, vrlo retko ili nikad je fizički. Vrlo retko ili nikad. Ja se ne sjećam do sad da je meni u bilo kom od ovih iskustva, pogotovo u ovom ovdje sadašnjem životu, bio sam ja pod fizičkim teretom puno puta ovdje, da je meni došao osjećaj bolje da me nije nego da je ovako.
nego je to uvek zbog uma. Znači, ako sam srećan, ja mogu pod ceo dan da radim, ako sam u miru, mogu i da radim i fizički, nije mi nikakav problem i da se umorim, dođem, spavam i meni ja sam srećan ekstra. Ali ako ja nisam zadovoljan, a unutra ako nisam zadovoljan, ako sam nesrećan unutra, pa ja ne moram ništa ni da radim, mogu sve pare da mi padaju sa neba i opet oći samo destrukciju. Znači, da nije u pitanju spoljašnja okolnost, nego unutrašnja atmosfera. Znači, stanje samodestrukcije, odnosno to nije stanje, izvinjam se, već misao samodestrukcije, ta želja i ta emocija koja nam dolazi zato što je čovjek, bez obzira da li je muško ili žensko, opterećen ili opterećena. Iz osjećaja opterećenosti. Znači, ja više neću ili ne želim to nešto. I onda bolja samodestrukcija. Može da se desi, meni se dešavalo povremeno da mi je to dolazilo, da je to osjećaj koji će nas osloboditi, da čovjek konačno pusti da kaže, ma boli me više dupe za sve. I u tom konačno boli me dupe za sve, on se oslobodi u stvari od tog mentalnog tereta. Znači, nema tu emotivan teret koji sam po sebi postoji. To je mentalni sve teret koje izaziva te emocije. Emocije kad ništa ne izaziva, one ne dolaze. One ne dolaze kad ih ne izaziva ništa. One ne postoje dok ih um ne izazove. Znači, osjećaj je nešto drugo, osjećaj mira, radosti, osjećaj spokoja. To ne mora ništa da izazove, to može nešto da izazove, ali mogu i sami od sebe da dođu. Ali osjećaj nezadovoljstva i patnje, to definitivno neke misli utiču na to. One ih izvlače iz prošlosti i ti se identifikuješ sa tim i ti sad patiš, razumno. Znači, moj predlog tome, kaže, kako ja to vidim. Ja vidim kao jedan vrlo lagan način za samooslobođenje. Znači, ne da se sad neko ubije ili da uradi nešto, da pokuša da se samo uništi. Zato što ono što mi želimo da uništimo, mi ne možemo sebe nikada uništimo. Mi možemo da uništimo fizičko telo i naše mentalno stanje i naše emotivno stanje, ali mi sebe ne možemo nikada uništimo. Tako da ne težimo mi kao samo destrukciji, nego kao destrukciji onog što nas opterećuje, ono što nas tereti, ono zbog čega mi patimo, to mi želimo da uništimo, a ne sami sebe. Tako da ovo samodestrukcija, to je pogrešna reč. Ja znam šta to znači, ali to što znači, to nije ovo što piše, samodestrukcija. Znači, to bi moglo da se kaže da je destrukcija ili uništavanje patnje. Znači, to uništavanje onoga što nas tereti. To bi bilo realnije rečeno nego samodestrukcija, zato što samodestrukcija je destrukcija čega? Mene samoga. Pa ja sam totalno neuništiv, nedodirljiv za bilo šta. Znači, jedno je telo, a totalno drugo je nešto što samo mi. Ok, tako je, na taj način Jasminče ja to vidim i kad dođe taj osjećaj definitivno, ja smatram da čovjek je pred samo oslobođenje od onoga što ga tereti, zato što više ne želi da pati. Znači, došlo je do toga da je bolje da ne postoji nego da pati. I onda naravno da će da se desi, da će patnja da prestane, zato što mi mora da postojimo, mi ne možemo da ne postojimo, samo će patnja da se skloni od nas. Znači, čovjek više nije tolerantan za težinu i za patnju, to je taj osjećaj samodestrukcije, znači ja više ne želim to, neću to, znači pa po cenu smrti, ono što kažu, ali neće doći smrt nego oslobođenje. Tako da eto, Jasminče, to je moj pogled na takozvanu samodestrukciju, kako je nazvana popularno. Vesna šalje pozdrav, Srđan kaže, drago mi momče, dobro. Magnolija Kumari kaže, daj Bože najzad nešto inspirativno. Ne znam koliko je bilo inspirativno, Magnolija. Kaže, a ne kao ovo moje, a sanjam neki, a ti si sanjala da je neki hibrid. Stalno pada na nekom čovjeku i on se igra sa njim kao sa ljubimcom. I ti zatvoriš oči i nećeš da gledaš šta ta zmija ti opet liže nos u fazonu, otvori oči i pogledaj me, ja kuliram, ti žmuriš se uškoš. Ok. Ovo što si ti napisala ovdje, tvoje iskustvo, nisam htio da podijelim u celini, ali pročitao sam ga. Jako je smiješno i meni deluje, znaš što ovo tebi nije inspirativno, to je jako slatko po meni ovo što si ti napisala. Zato što je pozitivno načisto, to što ti ne želiš da to izgleda tako kao što izgleda, to je druga stvar, ali viš kako se to lepo ponaša prema tebi. Tako da prihvati, kako god da izgleda, prihvati, nemoj da budeš sad, kako ono to kažu, nije feminista, nije šovinista, nego onaj kome se ne sviđa, ko samo gleda izgled, kako se ti ljudi zovu. Kristina kaže za fotku, za Sokrata, dobro. Dragana kaže radujem se, Veronika šalje talace, Neško momak također. Hristina, kako čudno ime, Hristina kaže pozdrav svim kosmičkim dušama.
Dobro, voli vas puno i sve što se ovdje dešava je svetlost koja osvetljava svakidašnicu. Hvala puno na komplimentima. Marko Bogdanović kaže, da li postoji neki vic, šala ili neka narodna umotvorina izvan telesnog iskustva? Postoji, zove se fizički život i kako umreti. Tako se postoji. U vantelesnom iskustvu najveći vic na svetu je takozvana smrt. Tako da svi se boje toga, a niko nikad nije video, razumeš? Ja, i onda dođeš u fizičkom životu da vidiš šta je to smrt. I posle određenog vremena kontaš da se bojiš ničega, razumeš? To je najveći vic nad svim vicevima. Vic o smrti. Božo kaže, kako se menjaju programi unutar nas? A, Rostova, zdravo Rostova, kaže, Božo, kaže, kako se menjaju programi unutar nas? Kako se menjaju programi unutar nas? Pa tako što ih više ne pustaš. Ne pustaš program, isključi sve programe. Kaže, ja cijel život privlačim iste tipove, meni emocionalno nedostupne, ujebo. Dobro, pile. Kaže, da li dobar psihoterapeut to može? Pa ne znam, da li ti se sviđa psihoterapeuti kao romantični partneri? Ti vidi. Kaže, da li dobar, dobro, to po tom mišljenju. Kaže, nekad mislim da sam vjerovatno i sama emocionalno nedostupna. Aha. Neko postaje mudar, kaže, volim da provodim vreme sama, ali isto tako svesno želim i srodnu dušu i strast. Hvala ti unapred. Dobro, dušo. Pazi, ti ovdje si rekla vrlo interesantnu stvar. Kaže, volim da provodim vreme sama. Znači, to je nešto što znaš da voliš sigurno. Tako, to si sad rekla ovdje, to voliš. Ok. Kaže, ali isto tako svesno želim srodnu dušu i strast. Znači, prvo si rekla šta voliš, to znaš 100%. Onda govoriš šta želiš. Pazi, ovo što ti želiš, to si ti pokušavala svesno. I da privlačiš i da ideš i da tražiš i tako dalje. Ispostavljalo se da ti u stvari sama sebi dovodiš u život takve ljude koji su ti emocionalno nedostupni. Šta god to značilo. Znači, pošto to možda znači sve i svašta. Ali šta god to značilo. Otprilike razumem. Znači, bavi se ti onim što ti voliš. A ono što ti želiš, to će da se menja vremenom. Znači, ono što si ti željela kao mala i ono što ti želiš sada, nisu iste želje. One su se promenile. I meni se često puta dešavalo, i ranije, verovatno i sad, da ono što želim mi se ne ostvari, ne dođe. I onda posle određenog vremena skontam da falim te Bože što mi nije došlo to što sam želeo. Znači, sačuvaj me Bože od mojih želja sopstvenih. Znači, od toga najviše treba me sačuva, nije od čega drugog. Tako da ono što volim, to ne mora da me sačuva od toga uopšte, zato što to već radim. Isto kao i ti ovdje. Znači, ti voliš da provodiš vreme sama. Nastavi da provodiš vreme sama. Ali ja želim srodnu dušu, želim strast. Pa ti ako želiš to, dušo, znači što ti se onda dešavaju ovakve stvari? Što su ti onda nedostupni emotivno muškarci? Pa pazi, ti verovatno si upoznala mnoge ljude u svom životu ili makar nekoliko par ili možda čak i jednu osobu koji su ti definitivno bili fenomenalno, ti je bilo sa njima, imala si strast i onda u jednom trenutku sve se to pokvari, jel tako? I sad ti misliš, sad to nije valjalo. Kako to misliš, samo sad to nije valjalo? Kad kažeš emocionalno nedostupne i da pronalazi, da te, kaže, ja ceo život privlačim iste tipove. Znači nešto što ti ne odgovara, ti privlačiš. Jel tako? Znači ti ono što ti kažeš ovdje, da ono što se tebi dešavalo nije trebalo da se desi. Da je neka greška napravljena. Da je život tebi poslao nešto što ti nisi trebala da uopšte doživiš. To što si ti doživala je greška. To je ono što ti govoriš ovdje. Pazi, ja znam da to nisi rekla ovo što ti ja kažem. Ali na to usmerava se. Na to ovaj tvoj razgovor o tomu govori. Da je to greška što se dešavalo. Ja mogu da ti kažem da vrlo lako možda se desi da nije greška u pitanju, nego da si ti tačno dobijala ono što je tebi trebalo i da ti pokaže ko si ti u stvari. Znači, ne u smislu da si i ti emocionalno nedostupna i tako dalje, nego možda to ono što ti radiš tim ljudima, odnosno što oni rade tebi. A ja ne znam tačno šta su ti radili, ali verovatno da je u pitanju nesklad emotivne prirode, možda to ti dušo također sama sebi radiš. Šta misliš o tome? Razumeš, znači, ono što ti život pokazuje u smislu partnera, kakve god da su u pitanju, to nije greška nikakve vrste. Znači, to je ono definitivno što ti se pokazuje i to treba da dobiješ. Ali ono što ti se sada dešava i što će tek da se desi,
Znači, ne treba ti da se baviš nikakvim željama, ti treba da se baviš sobom. Sobom. Znači, da li si ti sama za sebe emotivno nedostupna, ne prema drugim ljudima. Pusti ti druge ljude na miru. Što tebe interesuju drugi ljudi? Drugi ljudi će da dođu i da odu onako kako se njima sviđa. Šta ćeš ti nekog da ode, da prisiliš da bude sa tobom? Zamisli sretneš ti srodnu dušu. Međutim, ta srodna duša neće bude s tobom. I šta ćeš ti da prisiliš nekoga? Razumeš, znači ti treba se baviš sobom. Ti treba da vidiš samo za sebe da li si ti emotivno dostupna. Znači, da li ti si iskrena sama sa sobom emotivno. Znači, ne u smislu šta ti želiš ili ne želiš, nego kako se ti, devojko, osjećaš. Znači, ne pričamo o željama, nego o tome kako se ti osjećaš. Znači, šta tebi treba? Tebi treba ljubav, jel tako? Jel je daješ sebi? Tebi treba emotivna otvorenost. Jesi ti sama sa sobom iskrena sa svojim emocijama, sa svojim osjećanjima? Kad osjetiš nešto, jel pratiš ti taj osjećaj? Ili prvo gledaš ipak šta je najkorisnije, šta je najlogičnije, šta je najbolje? Znači, šta te boli dupe, šta je najbolje? Bre, gledaj šta ti se radi trenutno, šta ti tvoje srce govori. To je najbolje. A ne ono što kaže, valjalo bi ovo da iskombinujemo, pa ćemo posle mi osjećati nešto. To posle će da te stigne. Tako da počni ti da slušaš šta je tvoje emocije, pošto su ti ljudi što su emotivno nedostupni, što ti kažeš emocionalno nedostupni, to znači da si ti sama prema sebi vrlo moguće isto to. Ne prema drugim ljudima, znači veruj mi, zaboravi na druge ljude što se tiče emocija. Ti kad ispeglaš sama svoje emocije, to se sve dovodi u mjesto. Znači ti se uopšte približavati ljudi koji nisu kompatibilni sa tobom, niti ćeš ti dozvoljavati pristup. Čekaj, ako su oni emocionalno nedostupni, a ti si njih privukla, pa šta to znači? Možda si ti za sebe isto to. Znači, ništa nevezano za njih, ne kažem ja da se ti ogrešila od druge ljude, najvjerovatnije i da nisi, ali o sebe. Znači, tu možda leži odgovor. Eto, to je moje viđenje na to, Rostova. Sanja Đokić kaže, radujem se. Sanče, ti se samo raduješ. Nenad kaže, gde je live? Želeo bi se uključiti, pozdrav. Nenade, pojma nemam. Ako se već nisi uključio, gledat ćeš na YouTube opušteno. Vlada kaže, super, jedno čekam. Eto, Vlade, momče. Dobro. Evo ovako, sad ćemo, kako se zove, da pročitamo ove komentare i da polako privedemo kraju. Dobro. Dobro, tu je, dobro, Mišo. Radmila kaže, ne znam šta je tema, sad sam uskočila iz Astrala iz popodnevne dremke. Eto, neke zanimljive teme, malo čitamo pitanja, malo odgovaramo i tako. Jasmina Banković kaže, zdravo svima. Zdravo, Jasminča. Tijana kaže, ja sam poželjela da se posle ove reinkarnacije više ne vraća na planetu Zemlju. I to je iz osjećaja opterećenosti. Hvala Božu. Ti misliš da tebe opterećuje ovo mjesto gdje ti živiš, jel tako, dušo moja? Pa nećeš više tu da dolaziš. To onda ne bi bilo loše da promijeniš mjesto gdje živiš na jedno mjesec dana i da odeš na neko mjesto gdje ti je stvarno dobro. Skupljaj kintu godinu dana ili koliko god ti treba i da možeš mjesec dana sebi da obezbediš da odeš na neko jako fino mjesto što se tebi ovdje sviđa. Odeš tamo i proživiš malo mjesečak dana i vidi kako ti je tamo. Zato što ovo mjesto ovdje gdje ti živiš, ja ću sad da ti odam jednu malu tajnu, Tijana. Ovo mjesto gdje ti sad živiš ovdje ti je jako gusta energetska vibracija i ono što ti se dešava ovdje će ti se u neku ruku dešavati na svim nivoima, u neku ruku, samo je pitanje kako ti gledaš na to. Znači, ambijent je u potpunosti nebitan ako se čovjek bavi sam sobom, skroz. Ali ako se čovjek bavi i drugim stvarima, posvećuje mnogo više pažnje onim događajima oko sebe i drugim ljudima, onda je ambijent najbitniji od svega. Sad ti vidi, pile moje, šta ovo govori. Znači, bavi se sobom u smislu gledaj ono što voliš, radi ono što voliš i upijaj u sebe ono što voliš, kroz oči ono što vidiš i ono što slušaš kroz uši. Naravno, kroz sve moguće tvoja čula. Znači, ono što ti vidiš predstavlja tebe u velikoj meri. Ono što ti čuješ također, sve ono što ostavlja utisak tebe, predstavlja nešto što tebe opterećuje ili nešto što tebi uleće u pažnju. Zašto baš to?
od svih mogućih stvari i varijacija. Zašto baš to? Jer kaže da si opterećena zbog planete Zemlje. Pa jer ti si možda prošla svaki kutak planete Zemlje pa znaš kakva je to planeta Zemlja i da li je planeta uopšte. Razumiješ? Znači ono što ti kažeš ovdje da je tvoj ambijent te, kako se zove, opterećuje. To ti kažeš ovdje. Što ne promeniš ambijent malo. Možda te opterećuju veze koje imaš između ljudi. Između tebe i drugih ljudi. A možda te opterećuje dušu i tvoj sopstveni um. I naravno, ako ti to želiš, ti ne moraš više ovdje da se vraćaš posle ovog života. Ako je to tvoja želja, ti je moraš proživjeti. Ti nemaš izbora sem da proživiš svoje želje. Čak i ako više poslije toga ne želiš, ti ih moraš proživjeti. Ako jaku želju imaš, ona mora biti ispunjena. Tako da dobro pazi šta želiš ovdje. Zato što nije bez veze, duša moja, da si ti ovdje došla. I odavde dok ne odeš sreće nema odlaska. Odavde čovjek sa ove planete Zemlje ili ovo dimenzije Zemlje, kako ja zovem, može da ode i da se ne vraća samo u potpunom spokoju, miru i radosti. On ako odavde ode nezadovoljan, on se ovdje vraća 100%. Znači, odavde se jedino izlazi kroz ljubav, spokoj, mir, prosvetljenost. Znači, nešto što bi mi Srbi nazvali prosvetljenost je čovjek koji je spokojan bez obzira na situaciju. Taj je svoj ovdje završio. A to je baš ovo što ti pričaš. Ako je taj sve ovdje završio, da ga ništa ne uznemirava to u njemu što je. Šta će on više ovdje? On je ovo prevazišao, tako. Tako da ti vidi da li si ti ovo prevazišao ovdje, pile moje. Ti možda odeš gdje god hoćeš i da boraviš i da živiš tamo i da postojiš. Ali vratit ćeš se onda da te boli. Eto. Pa, završi sa tim što imaš, naravno. Univerzum kaže, poz sa Silbe. Poz iz Božidara, momče moj. Slađana šalje, Cvetić, što je lep. Jovana šalje srce, dobro. Nenad kaže, što se više umno i intelektualno uzdižeš, sve si manje u konekciji sa srcem. Uvek traži analizu i logiku, a srce zna da sve što nema vibraciju ljubavi ne postoji. Skoro pročitak. To je lep citat, da. Mada ja bih rekao, kako se zove, da čovjek kad se osvijesti dovoljno, onda je nebitno ni da li se uzdiže, ni da li se spušta intelektualno. Znači, pravi čovjek koji je intelektualan, on je stvari poređao u sebi. Njega ako vodi srce, intelekt prati. Znači, prati srce, ne obrnuto. To je po meni prava inteligencija. Znači, kad se posloži onako kako treba. To je to. To je po meni prava inteligencija, kad nešto funkcioniše efikasno i savršeno kako treba. A to je po meni, iz moje perspektive, to savršeno i efikasno funkcionisanje. Srce bira, prati i omogućava šta treba tu. Ako već pričamo o dualnosti. Biljana šalje srce. Dobro, to je otprilike to, ljudi. Odgovorili smo na ova pitanjca, slatka, lepa, inteligentna, koja su postavljena ovdje. Pričali smo malo o tom minijaturnom iskustvu iz prošlih života i malo smo se družili, nekih sat vremena. Dobro. To je to, ljudi. Ja vas pozdravljam puno, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Imam još jednu stvar da vam kažem, a to je da je najvjerovatnije ovo, mislim, nisam siguran, ali ovo je ili posljednji live, ili jedan od posljednjih live-ova u ovoj godini i da me neće biti, malo duže vremena, otići ću offline. Znači, neću biti prisutan, kako da kažem, online ili ti ovdje u grupi, u snimcima i tako dalje. Napravit ću objave u grupi oko tih nekih stvari, oko, kako da kažem, te neke administracije ovdje, šta i kako će da se radi dok sam ja odsutan. I tako, ja vas pozdravljam puno, pa se vidimo i čujemo se nekom drugom prilikom. I da, možda bude još jedan intervju sa jednim dečkom koga sam odabrao da uradim i to će otprilike biti to. Pa se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao!